आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय 2.0 मेरा युवा भारत संकल्पने अंतर्गत साबार सर्तीचे आयोजन केला। 5 डिसेंबर मेरेन रजिस्ट्रेशन करपाची निमणी तारीख आसा। युवकांचो देशा खातीर असलेले विजन प्रेझेंटेशनांतल्यान दाखोवंक जाय खंय। तातूंतल्यान सिलेक्टेड प्रेझेंटेशन नवी दिल्लीत नॅशनल यूथ फेस्टिवलात प्रधानमंत्र्याच्या हजेरेत 11 आनी 12 तारखेक सादर करपाची संद मेळटली। खेळा विभाग संचालकान हे विशीं पुराय म्हायती दिल्या। पळयात। आयज आमी हांगा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ह्या फेस्टिवलाक आमचे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट जाता। तितूंत भितर माय भारत मेरा युवा भारत हेचे संकल्पनेच्या अंडर यूथ यंग लिडर्स डायलॉग म्हणून जो कॅम्पेन आसा ती आमी चड करून हांगा हे करतात, प्रमोट करतात। कारण तितूंत भितर 3 स्टेजींनी कॉम्पिटिशनां जावपाचीं आसा। एक क्विज कॉम्पिटिशन जातलें, एक एसे कॉम्पिटिशन जातलें आनी एक पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन, अशे 3 स्टेजींनी तेजी सर्त जातली। 25 नोव्हेंबराच्या दीस सुरू जाल्या रजिस्ट्रेशन। 25 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर पर्यंत तेजें रजिस्ट्रेशन ऑन आसतलें। तितूंत भितर 15 वर्सां ते 29 वर्सां पर्यंत जे युवा आसा तिणी पार्टिसिपेट जावपाक जाता। ते मागीर NSS व्हॉलंटियर आसूं, NYK व्हॉलंटियर आसूं किंवा कोणूय जेची पिराय 15 वर्सां ते 29 वर्सां पर्यंत। पयल्या सर्तीक क्विज जे आसा ते ऑनलायन क्विज आसा माय भारत पोर्टलाचेर तिणी रजिस्ट्रेशन करपाचें आनी त्या क्विजाक पार्टिसिपेट जावपाचें। तितूंत भितर देश को जानो म्हणजे इंडिया, वॉट इज इंडिया, 10 वर्सां फाटल्या इंडियेक कितें जाल्लें आसा, तशेंच इंडियाच्या बद्दल जी म्हायती आसा तेजेर प्रश्न विचारले वयतले आनी क्विजाक जे कोण हे जातात सक्सेसफूल जातात तांकां पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऑनलायन मेळटली। त्याच भशेन तांकां प्रायजेसय मेळटली। दुसऱ्या स्टेजी भितर एक एसे रायटिंग कॉम्पिटिशन आसा। त्या एसे रायटिंग कॉम्पिटिशनाक जवळ जवळ 1000 वर्ड्साचो हे दिल्लो आसा, म्हणजे लिमीट दिल्ली आसा आनी एक काही मुद्दे दिल्ले आसा, ठरावीक मुद्दे जे विकसीत भारत आनी एक विकसीत देश घडोवपाक कारणीभूत ठरतले। तितूंत भितर यूथ डेव्हलपमेंट आसा, विमेन एम्पावरमेंट आसा, अशे वेगवेगळे टॉपिक्स आसा। त्या टॉपिक्साचेर 1000 वर्ड्साचो निबंध बरोवपाचो आनी निबंध ऑनलायन सबमीट करपाचो। ही दुसरी सर्त आसा। आनी तिसरी जी आसा तितूंत भितर एक पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन आसा। ते पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन ही अशेंच म्हणजे जे डेव्हलपमेंटाचेर, यूथ डेव्हलपमेंटाचेर, विमेन डेव्हलपमेंटाचेर किंवा विकसीत भारत 2047 विजन जेन्ना आमी अचीव करतले किंवा देशा खातीर जे कितें विजन आसा युथाचें ते विजन तेंच्यान त्या पावर पॉयंट प्रेझेंटेशनाक करपाक जाता। आनी तें प्रेझेंटेशन जें आसा तें इवेल्युएट करून स्टेट लेवलाचेर मागीर आमी तांकां पार्टिसिपेशन जें आसा तें 11 जानेवारी आनी 12 जानेवारी न्यू दिल्ली नॅशनल यूथ फेस्टिवल जाता। म्हणजे 12 जानेवारी स्वामी विवेकानंद ताचो बर्थडे जो आसता त्या दिसा आमी एक यूथ फेस्टिवल करता। 11 तारखेक आनी 12 तारखेक ते प्रेझेंटेशन, सिलेक्टेड प्रेझेंटेशन जी आसा ती आमकां थंय माननीय प्रधानमंत्री देशाचे तेंच्या मुखार दाखोवपाचो तांकां एक हे मेळटलो, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली। त्याच भशेन तेंचे कडेन डायलॉग करपाक म्हणजे इंटरॅक्ट करपाक लागून संदी मेळटा। क्विज कॉम्पिटिशनाक तांकां जिखल्या नंतर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स आसा। तांकां देशा बद्दल जें कितें ज्ञान जावपाक जाय आशिल्लें तें ह्या क्विजाच्या माध्यमांतल्यान जातलें। फाटल्या 10 वर्सांत देशान कितें प्रगती केल्ली आसा किंवा फुडली जी प्रगती करपाचें जे हें आसा म्हणजे डिसिजन्स मेकींग आसा किंवा फुडलें धोरण कशें आसचें हें विजन जें आसा तें विजन येवपाचें तांकां फायदो जातलो। त्याच भशेन त्या क्विज कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाल्या नंतर तांकां फावो ती इनामांय आसात। तितूंत भितर 6 लाख पर्यंत इनामाची रक्कम आसा, 1 लाख पयले प्रायज जावन आसा आनी जवळ जवळ 200-250 प्रायजीस तितूंत भितर आसा। आनी एक संदी मेळटली देशाचे प्रधानमंत्री हांचे कडेन एक डायलॉग करपाक दिल्ली वचून। जर सिलेक्ट जाले जाल्यार तांकां दिल्ली वचून देशाचे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्रजी मोदी हांचे कडेन एक 1-to-1 डायलॉग करपाची तांकां संदी मेळटली। आयज जशें प्रोग्राम जालो सर तशा प्रोग्रामांनी तुमी नवे जे यूथ आसा तांचे कडेन अप्रोच कशें कितें करता? नॉर्मली आतां जर पळयत जाल्यार डिपार्टमेंटाचे आमचे वेगवेगळ्यो स्किमी आसात। डिपार्टमेंट राबयता आसतना जवळ जवळ 5000 भुरग्यां खातीर आमी नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स म्हणजे NCCची स्कीम राबयता। 30,900 भुरग्यां खातीर आमी नॅशनल सोशल सर्वीस स्कीम NSS ही राबयता। तशेंच इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी आसा, भारत स्काउट्स अँड गायड्स आसा, अशे वेगवेगळ्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आमी तेंच्या संपर्काक रावता। परत जर म्हणत जाल्यार तुमी एक नेहरू युवा केंद्र जे एक प्रामुख्यान जे एक बरी संस्था जावन आसा म्हणजे केंद्र सरकाराची, ताच्या माध्यमांतल्यान जे यूथ क्लब्स आसा ते यूथ क्लबा कडेन आमी कोऑर्डिनेट करतात। आतां राज्याक आमी 2015 वर्साक स्टेट यूथ पॉलिसी केल्ली आसा। तितूंत भितर तेच्या अंडर ज्यो स्किमी आसा त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमी खुबशे फावटी ह्या युथा कडेन संपर्क करतात। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।